Graham. Okay. Yeah. Pogroim Bhéal Feirste. Agus is feidir go dtí mé aigeann sin agus bíonn seo fásta sin go bra. Michael Orr Carter. Okay. Yeah. Is mai sé Feargal Mac Bhloscaidh agus tá mé gan chóirt Léacht an seo aniu mé maithú an comporta a gran ar tá mé chóirt Léacht ní bhíonn san hí go mé cheasú ní mé ro art mar a bhád nó bhéim hí an seo agus deir sé in san tuidir an seo go bhfuil seo fan na Pogroim Bhéal Feirste ó 1920 dá a bhíonn tá sé go dhéú isteachar an bhíon 1920 agus be couple run le rá an sa fan tréise in sin ach an fa bhfuil mé dhéú isteachar seo mar sé an bhíonn seo an bhíonn cinúna an san fróses star seo in ar boniú an tuaiscript na sé chumbe agus an bhíonn se thugainn be chuidlíní i anú ceadú ar an áit seo ar RT ar bheith mar a thugann siad ar hí. Tá sé had a bheith tálatá mar sin go dtí muid an dóigh ar buniú an stáitsin oriste agus an dóigh a ró takeíocht omlan stát imperiúil na Bráithne ag an partí an táach an seo dheanú agus an dóigh nearnú an próses seo mar sin de nniu in san bheith seo mar ar fé hart fel lethir léig bei het womente agus in sin agus an mé abal de complikéiste ragart mat a céist agam si ach chuir mé tús leis an rud an is. Tá mé gola arcar seo ó perspektiach na íon tachtithe sin get a bag mar rás dúsar na mar hóise le ach an fatha an neanime seo ná tá brastin si an mhuion sin gurú an crígéid agus bonú na sé chun gurú sé dóithleachanta. Gurú sé go le hardú mar atá an fér ag fástaí go mí agus agus an dí chéadú gur chud do próses nádara í an crígéid agus sin an rud a harda. Agus fiú daoine a couple ganna a scríú Leargas the Mallory jersey it's in gur scream me sé gurú sé dóithleachanta agus ní scream sin ar ghuirbí. Brachan próses seo ilig ar ghríomhachtaí an fartaí an tachtaí agus stát na Bráithne. Agus an dair harda sé le linn na bliana in 1920 solú curú an rud a Greek in 1920 híon le bonú an tuaisgurt agus an cin actom rialtas na haireann hui Freed Westminster a mí na nóí fihe ach ar na curú a bhéin ar a ratú héhan a mína bad in fihe híon agus na Oslo an Feirste an bhí ar ceann. So sin bhfuil tá mé go rá an cumar an scéal nó clunní tú gurú seo dóithleachanta i bhíorinne dá mar rud é gurú muint an angáil siar go dtí meánar in fihe. Bhéú cumad bheitfriúil ar an scéal. Ní ró an cumar an scéal an sin go ró an rud seo dóithleachanta. I bhíorinne an rud a bhí carú an seo ná bhí an partí an tata agus ceanna seach a partí faoihrú. Harla sé tríd an dá bhí déag an sin
gur éirí leis an bhartaí iontáchta le takeíocht ún stad cinneal siúlta an stad a chur sa talú subar nearnú an stad a níideag fiche hían. So má arca muid siúr go dtí mí anar níideag fiche feici muid gurú neart dúchan ribh an bhartaí iontáchta. Sa céad áit bhí céthain áitiúla an mí anar níideag fiche agus an seo Bhéal Feirste cé gur éirí leis na iontáchtaithe get about Léacht den a hála na carrach. Éirí leis na náisní agus sin féin na céile séir an bhirteachú a ag. Éirí leis an drám dar a bainneam páirtíocht de Bhéal Feirste dá réig a éidir an cóide. Son an sin is a rá ins na céthain áitiúla a mí anar níideag fiche. Gurú córa bheith láta na daine a bhí den na cóileirí a bhí hála na carrach bhí siad an éidir na críochailte. A bhí an rud a bhí carlú an seo ná bhí glúiseach na Gardaí ní betreise agus beláidir an seo Bhéal Feirste. A bhí an námar a bhí an Páirtí Náisiúnach ná Public Comic. An bheith is fearr le chuir síos seo ná bhí grúpa do daoine a bhí na Gardaí chuid pradas dúnaí an chuid is móachú ar na daoine an neamhí James Connolly ein gomórorthú nar bhí James Connolly donnaithe seo mé Lord an seo a daoine Campbell, Dom Kay, Dawson Gordon ag daoine seo. Daoine ealaigh taú le bheith ar cóile Bhéal Feirste nó Wardas Bhéal Feirste. Bhí na daoine seo ionta críomha an sa Pólstáil a mí anar níideag agus a níideag nar tháinig 60 míle bhí amach Bhéal Feirste agus bhí stát ginnealta an seo Bhéal Feirste. Na daoine seo an monibre ar fáil beidir gá bhliain ribh an taithin seo agus bhí neart takeíocht acu. Ga heirithe an más na Protestúnach neamh-uilte. Na daoine nachú post na maiile acu. Tharla sé ins na taithin áitiúla an seo gurú bhóta ag na daoine seo an céidir agus gurú bhóta ga heirithe ag na marrád an céidir agus chuidhhaid na marrá neamh-uilte Protestúnacha a bhí ag obair na muilte an seo Bhéal Feirste na milliús. Bhí siad an sás na bhóta a caiithú do daoine an grúpa seo, páirtíocht de Bhéal Feirste. Mar hampla Sam Cale ar an Wardas na Shankill ar Bóthar na Shankill seo dana bhí an éiad na críochailte socialach go smar a bhí an agus fuair sé nínas mó bhótaí in san taobh ceantar sin. So bhí ogla ar an bhartaí iontáchta. Hán gurú siad ag cailú takeíocht de fórmór den an iontáchtaí nó den Protestúnacha Bhéal Feirste. Ar na bhí tromlach na Protestúnacha sa car seo go fáil dílis don iontas agus iontáchtaí a bhí antu. Ach bhí céad atá ná bhí scéir másar an mór the grúpa seo a bhí ag tréigean an iontáchtachas agus a bhí ag fuair takeíocht taithaíochta do na ceardchumainn agus don grúpa seo Páirtí Dr Bhéal Feirste. So bhí mar ceann na iontáchtaí ar na bhí séisníonta burtha bhí seo ach a bhíar an duine an té a bhí níos chuirtha na duine bhí eile fhí seo ná an duine bhí an món an Páirtí an seo Bhéal Feirste agus níor bheith sin James Craig har bheith tábhachtach, but bhí James Craig hála London bhí séisníonta cóireach ag an an. An duine a bhí an món na políteachta ó híomh na iontáchtaí a dain san tréimhse seo ná fardar bainneam Dawson Bates. Bhí sé mar Rooney ar cóilín na iontáchtaí olú the UUC agus níos fuide an onar na bheith sé mar Rooney Percy Bollan nó the Minister for Home Affairs in Rialtas Craig. An post a bhí ag Gordon ná bhí sé sin ag gríomh an talú an seo a gcuid olú agus bégan dá dhéanú cinseide gur curú na troirithe fuair sé ó Craig agus Charles na London a bhaim an seo a Bhéal Feirste agus fud fad chuig olú. Bhí Dawson Bates thar a bheith tábhachtha a bhíine in san próise seo. So bhí na iontáchtaí a faoi bhrú maidir le teach chun cin an ceardchumanachas agus líon na Protestúna a bhí sásta cinneal an tiontachtas a shréigean agus bóta a chaithú don na socialíthe seo a bhíine. Go dtí an puinte go raibh chur a bheith leacht in na cóileirí hála na carrach bhí siad san ní iontáchtaí iad. Bhí sé seo bhí cinneal bhí bhaile sí ggólaíocht a bhí an don na iontáchtaí a an rud seo. Bhí seo ionta tábhachtha. Rud ag an eile bhí ag carúin san bhíon seo ná a mí a bhharrta sa bhíon seo. Caithfí muid cinneal a gcimne an tam go léir ná
na rú scarin na Jason idir an co-éireach Lloyd George a Westminster agus na ceannaí den fartí an tapta. Mar sin de bí Carson in san co-éireach le linn an cogaí bhí sé mar an duine Murdoch Carson ní bheith Lloyd George mar fríú éire. Chudí Carson Hardian duine eile níos mó na duine bhí eile le Lloyd George occur in ascuith le linn an cogaí. So bhí córéalta son in London in san tréimhse seo. Ac an bhíar in an áilthe níos a hapteag, bhí tromlach más ar láidir ag na Kimidí a bhí faoi ceannas búna ar lá a bhí córéaltas náisiúnta an. Agus in san córéaltas náisiúnta seo, bhí cod den sean fartí liberalach an, agus an cod seo, an cod frí gríomhacht den fartí liberalach seo bhí Lloyd George. And bhí Lloyd George mar príomhhaibhir liberalach ar córéaltas Kimidá a bhíar in. Bhí Carson in san co-éireach seo, agus bhí James Craig in san co-éireach Feirste. So bhí na ceannaí den fartí an tata agus bunaíocht na braiteanna bhí siad fit a fruúte le chéile. Bhí siad mar gá pédaon gá crú amháin mar ar tarnéala. So ní hiaglann Jage na scairiú dheanú idir na daoine bhí ag glacu nó dheanú na Guinea a London ar cinneal scala dónda agus na daoine a bhí ag géirí an Creagate a chur a bhain in Éireann. Agus bhí na cospaí céar na taobh bhíir den Creagate in Éireann, is a bhí tíúthir den na Creagate fud fad an dóin. Sin na rá scar agus trascar agus fuair lábhas agus smach na braitne a chineal in Éireann. Don tréimhse seo, cin Lloyd George go raibh sé go bhfuil status tíirnis nó neamhslachas teoranta den fiche sé chumba. A bhí sé géirí an túscairt a chineal mar a bheits gearastan, nó mar a hag James Craig bíon ar nub mar an fáil nua, nó an fáil sin na ceart a hart for bailí an san bhanis an rúsmachtaigh na sásnaí agus na géaltaí go mbeidh. Agus thug James Craig an fáil nua ar an túscairt. Sulla ró sé dabal de seo dheanú bhí neart trinithe an na London, agus bhí fáda a bainne mótar lán among dréictú agus dearú de actum rialtas na Éireann an tac seo ar an Creagate a bhain. Thuí mótar lán chu James Craig agus tháirg sé ní gundaí de James Craig, agus dúiltaí James Craig glacu le ní gundaí. Cé gur chéine chur a bheith lá feiliún protestúna idir marrá agus fear conú dolú nó capis na man an éidir agus a dóigh a rá go rú sé gol a bhhanú rialta sealadí fa gine ní chun an éidir agus a dóigh. Fa níideag fiche policy an fartí an tapí nó bhíar in policy na ceannaíochta an sin ná Creagate sé chumba. Agus an tuigmhaid ná an smuintiú bhí tíúthir de seo ná gur thuig sé go rómhaid nach méid siad an an Parliament ní chumba a smachtú agus nach méid tromlach an taptach agus áiristeach go deá in san limisteir seo. Bhí ní gundaí ar fáil ach dúiltaí siad glacu leis. Cruí seo feibanna mar ar naigh a bhí na mílte protestúna agus an tapí an a gáhain, Monaghan agus na nún an áil a chéine an cumú den níide agus a dóigh agus a bhaithí gur sréig ceannaíocht an fartí mar fartí. Bhí sin an darna mas pointla constach a bhí rih ceannaíocht na níon tapíthe in sa bhíon níide fiche. So cé gáil sí sem mal Feirste bhí siad fríomhrú. Na protestúní is puirte há na daoine rú post na mai acu in san Floslang nó in na leithran in uachta ach na protestúní is puirte wahí siad san go ró páirtíach de Bribal Feirste níos tarintí ná a dheanna níos mó ar a son ná mar a bhí an pártí an tapa. Ar an tíú eile bhí contairt in is go méú skillsean taobh go Pogroim Bhéal. Idir na daoine ar an teoran sin na trí chumbaí ar tréú iad agus daoine a ró géalta agus a ró báil don na hin tapaí a gáhain Monaghan agus dúna ná. A bhí iad a burtha fan daigh a ró an ceannaíocht na Feirste gáil. Bhí sin an darna feibh bhí acu. An tríú rud a bhí ag tarlú in san tréimhse seo agus smaoinnig ar seo mar cinneal téideanna de snaí Guardian mar a bhí an le so siad a ceirú takeíach ún luchta bre protestúna mar Feirste. Tá siad burtha fa sciilte an bhana agus an tám go léir an níis mar geallar an policy atá cóireachtas Lloyd George an iad na Publicánach go jaas tá factas an óglach agus an factas Publicánach
tá sé leacht ní fud fád na tíre. Agus don céidir riú an éideag fihe, tagad sé isteach a gúd olú. Tá trí chumstop an seo, agus ní cai mé méid céarna ama ar be cinil cúra agus cóhacht, be géirí cúra agus cóhacht a lagan sin. Seo trí chumstop go ró ar an fartí in tata a glanú, ná an glanú, sola mé siad cumparda le crígéid se chur a bhain, agus go mé cinil fréimethe láidre ag an túisgurt, nuair a choú an taxo a bhain an bhlion dar giom. Tú feigin mu in is bhí anar go dtí deir na bbliana an daigh ar Harry partí an tata olú na constapí seo. Tú mar sin de mar a tas agam sé first agus mar a luí me first an caid den partí Dr Feargal Mac Feirste me just mó vótaí cébré ar bmóthar na seancala. In gabhíle sacú dá vóta. Bhí an duine seo iad na críogilte, social coníleach a bhíon, me golóir agus na daine a chaid vóta dá, pratas dúnaí an chuid is móach ar naie, ach mar an bhfuilse a bhíirní. Daine nachrú canithe iste in san cinneal in san cléirithas áiriste. In san lehéad seo an Feirste tá tú a lord fa gá cinneal ibri. Tá tú a lord fa ibri he bhfuilse, sin an chuid is mó duna daine den lucht ibre an Feirste. Idir castacha agus fratas dúnaí. Ach bhí mas mé leat a rá bhí úslacht an siar an fásta, an áirsteach is siar lébar an fásta. Sin na daine a rú postna maithe de fá agus an rud acu postna ilse acu in sna ploslanga agus in sa leithre in ildraachta. Bhí glú ceangalón idir na hibrithe seo agus an tintachtas. Agus an rud a bhí partí an tata olú agus na ceanirí abal de Janú ná, tríd an bblion seo bhí siad abal na daine nachrú déalis an partí an tata a glanú amach as na leithre in ildraachta agus na longcrossna agus a hanrú mar sin. Talig ceartaí Mackies is sorella. Agus bhí sé an i dhéanú cinseide nach bhuiú dunar bí nach bhú déalis don éantas agus don fartí post mai in san cahar. Bhíorin ar a harda tríd an bblion seo ná, bhínearnú cinseide go róir a bheith déalis ar a léadú bhéal ón na fécla amach don éantas agus don fartí an tata le bheith abal don marachtaid in san cahar seo le post mai bheith agus le bia chur an tabla. Ní rú sé sin áilí an bhí anar agus tá mus go go fríd an próses an da an nearna siad sin. Bhí siad iad an birthbhí seo, scríb an Irish Times papar íon tapta ó bhaile títhe gur fhlach partí Dr Feargal Mac Feirste céim mhór chun tosaí in Mac Feirste. Cahar gur éigen ó bhain iarthirí partí an tata olú leath na vótaí. Seo dá creachsta. Mas ménian agus is cibí a mé as tírónna tá lord a daine chuid is mó as Mac Feirste fan cinneal fan plú agus caiile bhí ar Mac Feirste in san céad dearna an sin cahar fratas dúna íon tapta go dtí na trobladí is déanaí go bhéirbí. Ní ró an íhaid céarna a mí anar líte. Ihe de réir na dúirthaí den téhan seo. Comar an scéalaí an cahar master of skillse. Idir ar naie íon tapithe díiteirí láat an díana a go maiile seo ceathrú den díana a tháinig go cúla caisagach agus féidir sús go dtí fiche fin díad eile den díana gur fratas dúna iad ach nach ró mar íon tapithe go smar. An rud a hála tríd an bblion seo ná gur chuir brú muite nach ar an phobal caisagach ach gur díbriú na ceanirí amach na bratas dúna neamh íon tapta amach Raihan ibre gur brisú cuat na gearcoman in san cahar agus go nearnú bhíorinne gur lugú dúsré den Gallagher oriste a bhhair ar chuid cé go bbliana níos. Sin na féidir na bhí acu. So le háirí siad an rud seo drúr cafe in a second. Bégan dú chunstach na crícéilte a tharú agus an rud a tharla an seo ná. Ní rú siad sásta go le neach leis na hibrithe go dtí go rú siad cinseide go rú smacht omlan acu taobhaistí de deathíon. Taobhaistí de cóilín in íon topaí olú. Scríb cearsan hiag dás an béad le cruniú de cóilín in íon topaí olú nó UUC abrú. Ach go méúir ar hoscarí sin na daine bhé ag an cóilí, insin oscailte bheith acu fa scéan na sé chunda. Bhí ag cearsan go bhfuil seo go le cruthú féimena. Bhíorinne
Dini at high brought new sheer the boon here. This is shit for Carson, Chog, Carson Jude, and Wahi Carson, Gur, Craig, the committee, and hearing it. Rin Carson Kinu, and Sanor, need takes the 3J. Guru she got a lock with the shea combi. Don't create it. Now, Niarna shea and Ratcha Shog, a huskerche. Marga Kuishja and the Papa Freevaja has to get. Becky to a Luha is and 4, and EJ is a 3J. The Carson would for shea combi in the Brandala, Rubber meat, Quinn, the Rarness Dara, shea combi in the Brandala. I guess Hug Shea Shaw, in each page, dog hinted, dog lady, irreducible minimum. So we said Barty had Carson agus Craig, only jiggers a 3 array. Go made she the golden cricket, up the mayor who shake on the air. I guess in fact, a rower who shake on the air, man. Pig shade, go made she double the carrot from the air gone through. The anti John Redmond, the carrot from the and the jiggers a carrot jig. Up the Marodiger Craig shade for Mana agus Chiron, he buried up the entire had PVC in the competition. Agus go mé skills get his go humble PVC in blue shop agus sin not we should rather be. So we should can you let their guy in a balcony. Or now Wayne he need shade conund and he takes the doyeg a raga rushi go lock in the gombe. But in now we should can you a raw foster but while in shade combi and I be on the show now or now if you trouble up national on na combi Girona agus Fermanagh. So we should agree can you cursa a sturu fridge and God Garriga shot or God can about in a German. So we should party aku we should agree aku for ni jegas and fee here. Blackage hard for blaine the rock up the screw was on machine. Fi walk along Mark Canner and then in Tapia Solar Roche Mark Buck Moore so far she came up Mark Dirt and he was scaru on the party and Tata Mark Constant the Tory here Sus Virginia Troublety. The Danish shot Harago will go group on the lane killed the star of the show. At the very net, we should party aku Fanyara and EJ's fee here. Go roll a shake on big cricket, shake on big PVC in actual. I was act unreal as the heron, who he frees in Parliament. I mean, the more in the fee here. We are party and Tata Olu, Ian do the shake on big and me water. We should agree here, egg, Carson, agus Bates, agus Craig, Shaw, I'll freeze. Colin and Tati Olu, Shin and Groupa Tabak, the TVC and Farchi, for me and Martha. I can go to Harlan now, the Groupa TVC, then the shake on the Gahera for Mana, I got Chiron, I guess, and then as Tabak up to now, Sassana, if you're near, a V Lunny, a V Marwana store, or Willen Leany, Sam Mills, Ambrose Ricciardo, the Shea Marcana, the Ugly Olu, the new VF at Chiron. Agus you wahi session na ru she able to taku the create gate shake on the conasker hini she conund agus hig session conund no can the morgu la gia not jiglat avrishu agus but she agus shaw o lecture screen she an arm there she go farag agus jess junior gur shreg and canning sap them first year agus Carson na hin taki in the street come the gur vrishid break her saku must be another rat now I'd rather be a Carlo in Shaw here, and you know, the Crinu on a Martha, Blacku le Shea Company, and should be Crinu Egandala Ella on Margal or and Rasser a Hanigon group of Shaw in Choran or in Chapu last fee him Botany. Agus few Garoon Frasser on a mask lehead Ricardo or PVC the Shane Company, Agus Dini Tierna Farnham, Marhampla, a Gundy and Gavin, Agus Monaghan, Agus a noon and all. Near Kai Octo. While the Collier in Tapi Olu, Vota, then Lee Condi at Laku is Jack. So if you're in it, be in screen and a harm walla, Mara Jerter, done the 3 Condi shot, and Martin is here. I got Shreve, James Craig, Pamphlet, Riv, and Darna Crinu, the Gullet, the current Lee, or the Tuscany Vota, or Sunshade Condi. It was just Gurbunan the Shea Condi agus Doonfort in Tapas Olu. Murder Roshade and an Urfust a Howell, Jersey, and Unan Chinnis a Ra, Guror who and Doonfort a Yellow, did you ra, Ni Higlin 3 Condi a Howell, a Hartle, and when was Gulla, Kahu a Hambana, Shaw, Less the Shinner Shaw, and St. Jeskert. So 13 Higlin dinner be
an conún a síniú an éide agus a fihe a léú mar cóíonn tú féin warithe. So sin an cinnneil tanga bhíon. Caithfidh tú seo a hiagmhainn mar ró an constach seo glanta acu, sarithe acu, ní bheith siad in angol an Léacht leis an Dr Feargal Mac Bhloscaidh. Tú plán siad an frasar, agus ní go bhór an frasar an mar go maidir na figurí seo. Curún a í orthú go masara Jean agus go jingbuilte agus go dangan bark. Flací muis le sé contaí nó ní bhí muid ruidir bí. Agus na hén taptaí Fermanagh agus an Arbatha As agus Jerón agus gahar gura beidir bhí burtha a lochú na áras. Dart siad orthú dhéanamh tar siad fel barhád a bheith tríomh siad den dúnfórt seo na gan a bheith. So an rud a rin siad le sin ná agus seo cinneal an action san scéal nó a bheith muid ag glód fan Pogroim. So bhí an frasara in bhanach tríomh siad an fartíí an tata olú glanta acu. Is an sin an neathí siad an Léacht leis na ceart cumann an Feargal Mac Bhloscaidh. Agus dúsaí siad an factas na nóglaach ó jaas mar leisceal le seo dhéanamh. I bhíorann ar rud a rin siad ná, deir siad gur onan pártaí Dr Feargal Mac Feirste agus na ceart cumann agus na hoglaí agus an fóglaach na haireann rud ná bhú fear. Ag deir siad fásta agus tá neart finish an de seo go raibh an dá grúpa seo mar chud de chóchealaigh idirnáisiúnta Bolshevik. A bhí géirí revlaid chóisiach a cruthú in éireann agus scrisi anú import na Bratne. Agus ar ná breg bhíon, but tá muidir tlaachtaí le tóirthe gin siad brega tá Amadan le grúid in faoi le London agus ní hagan na bhíon na Pogroim Bhéal Amar Bé. Ach ní rud nua seo. So scap siad an watsgurach grú seo ar fá coppla bliain. Agus in sin míúil ar an darna lá déag míúil, ní déag fihe, thug cearsan agus feictú cearsan seo, thug sé óraid dhéanta chlúte ar fannahí. Nar ceangail sé lucht ibre agus ar fóblach na haireann agus na poblach tánaí le chéile, agus gur bhil sé an na déisiirí rudaí gan anú faoi. Tá neart starí an agus deir siad ní lonan seo foclaí, agus ní hiaglaat an locht a chur ar cearsan agus Craig as an méid a Harlem an Feirste le linn an tairí ní dig sa fihe. Dó rud a rinn mé híon ná hui mé istea an san ceartan prónaí an sin, agus dart mé istea in san ceartan de grúpa a rinn an Pogroim. Sin cinneal completas saothar in taptaí olú the Ulster Unionist Labour Association. Agus má arcan tú go chuirm a seo níl sin fear. I bhíorinne bhí dásan béit agus cearsan ag stúrú an rud go léir. Agus an dar nearna siad seo ná gur úsid siad an grúpa seo, the UULA, chun an Pogroim a seo. Buníú an UULA mar cinneal grúpa de lucht ibre a bhí an taptach agus bhí an éan an ceart cumanachas agus an socialachas. Bhí siad chomh mór sin an éan an ceart cumanachas go raibh fástóir agus úniúir bhaineann in éirí mar cearthairleach acu. Andrews bhí sé mar príomhhaire an tuaiscirt níos fuide an nom. I bhíorinne tá tú Lord an seo fa ceart cumann buí, ceart cumann gan buí. Agus bhí sin ar an minthabhail céarna is a bhí na fascistí sin idail agus an tríantachas an action eile in san Úr. I bhíorinne fuair cearsan an smuintiú agus an cinneal an mas maid an cinneal plógorm fa ginne seo ó carda chud Tierna Milner a London. So dúsa siad an grúpa seo le goiste agus na ceart cumann a bhrisú in sna lon ceartaí agus in sna tele ceartaí. Agus las cearsan an China leis an óráid seo. Seo fannahí ará. Those who come forward posing as friends of Labour care no more about Labour than does the man on the moon. Dalan scéal bhí sé tíreacht arás ó copiise a ceann an éisceart na Franca nar sin an fahabhar Cromner and sé. They say the real object and the real insidious nature of their propaganda is that they mislead and bring about disunity amongst their own people, and in the end, before we know where we are, we may find ourselves in the same bondage and slavery as in the rest of Ireland. Agus deir sé, tá fuair agam as bréthir gan fart. Agus an céad lá eile nar a tháinig
na hebrithe na ddítrí seo arás ag na longceart agus na talachceartaí in dhéana sira an darna láidé dhíbar siad na caitsaí amá as na leithre na libre seo a níos suntasí is dótha dhíbar siad na ceard comedy protestúnatha má as dúd fásta. Cóileirí Bardas Feirste ina más. An rud a Harlan seo ná úsadú scéalú far pés as gorthad bána mar leisceil fa gine seo Smith in déad betrúte sesin an duine a thugóráid in na pés in sa deisgurt agus a bháil daobh achan duine scéalú agus deir sé the more you shoot the more I like you agus an couple of an scéalú so beidir go hat an trin yes. So the corpan sige the total heag dracha bana agus hosi kiribe agus Pogroim Bhéal Feirste agus Gabri in UULA agus the Ulster Servicemen's Association agus heglum Lord for Shaw heglum Kesna Curran Association is million Tamagi the Governor's staff group one is Jahans group in Yeber Sheetson fihe 3 mele Kaslaga una Malche and Malfarche instant trade show Sean Splunk Averni occur last lesson tina dag incentrations and Gavin show dag Kega mele dinner and pushkers now Hanik Kujaku Rash Akdan Kujwayaku Uyas we should America slash machine August Kuru J mele una Bostona hard couple of shotgun and Malfarche okay Averni hard as TBCD in chat away so Jamie and Foregan mar freegrú nar a wari arm foblak na herren JP Smith agus ní foiide anonymí lunasa wari arm foblak na herren Oswald Swansea nar vi sé fagain na hagla a protestúni a list na garba agus an rud a harla an sin gur choú ahan ile caiislacha a list na garba a más na tí salty agus tá a gin gur harla seo mar gur scríb Fred Crawford and Jean is tabachtaí agus an cinneal an nasc idir paramilitary agus James Craig and some seo for chuir sé seo. So sin an rud gur gadúine a rá agus ar mé beit an abal an tamagin elige rá níor harla a lehead de rud atrbéile in year. The way after nuí ar leglish Peter Hart gur ober an si a buile ar buile am Feirste gur cinneal tit for tapan ní ró tit for tapan. So ní acam sa rudder bé an seo jiglam gan an football Pogroim ús sin onsaí díirithe ar réon football a bhain atá agrithe ag stad. Well hannig an stad an blian dar John ach an bhírin a bhí seo agrithe ag an fartí an tata a bhí blue kangate leis an stad of London. So bhrom Craig Brata na G3 seo a Yeber na casting agus na ceir company ama as Harna Wolf agus Wolfman and Clark and agus George do I approve of action you guys have taken in the past? I say yes. Aban Kayla Ski in Yale and Siki James unfurls a big Union Jack for them and makes a splendid speech that he approves of their action and not allowing the disloyal element in their midst. It's an disloyal element agus Castlagap no card commonly protestuna. Le posta ve agat ins na hasne seo vi ort a ve the usual agus an dair cruhi tu sin no hu tu is gat a forsa a woni ritas na bratni jeher ne seo agus an forsa seo sin specialty all. Jer Carson a Jack na Jackty. I am prouder of my friends in the shipyards than of any other friends I have in the whole world. Glory. So, ni yeri me an rudda ta le rai Craig is stoher gra holiship jari. Ac an rudda ta kinuna fi seo no. Haran tref si seo idir úlni dig fihe agus úlni dig fihe da. Maru cui kega sha di nis na sé condi. My glory. Agus nis precious no fin gira acu shibati. Maru agus seo der Lord Kieran Glennon agus mar le tu go fail bekerti be le tashi di my far. Maru Carrick no hap am Feirste idir úl ní dig fihe agus Jerofo ní dig fihe da agus a ríis.
precious no fi get up shivelty. My grower, the kind which can you give that and Tom there. Gur Marty could have a ga or made Cassica is brought to Stuna, there's Jared Lennon, Gur Marty Kush brought to Stuna, Mar Hashman. Agus nach ro instant bubble Cassica, agus Cafu, the Fianra and a Caprap and some French show. My grower. Running ganada a chaitim with a ra, agus better novel and Tom Adam. A Guji and Quinch show, and Pobble Cassica National and Belfast, Sin and Pobble is Lou Pobble Tanach in Yerin. The and Rata Archiacta is RJ in Arm the Bratney again Pobble National and Belfast, the Pobble Cassica or Biala or another. Make it work. And the jig is a hop jig near a hash Eamon Davalera and near her Belfast no a take counter in the wall and I Joe Devon. 3 and a he and a win Joe Devon. So now shouldn't have been rocked I guess Hibernia and could just move than the Cassica and Belfast. If he Pobble Connie on kitchen. I can Kenya would have Chargena Rod. Gurbunan the card common agus and Tayare agus an public Tanahas. You know she fear brag on hearing you. So a rather harder cuts than the ruddy is ufasi a hard in treasure short or no and drung and doing Wardy and Shaw and the forest Hanagama as Boric the Broom free canis DA Nixon. My lord DA Nixon the she should be key here the Slather and or Slam McMahon Agus Higliv and Rocha Agate Tashi Kindle Pawata Better Ganyer so Brother Wine Free Shaw. DA Nixon and Shaw, John Nixon, that's Conde Carbon. He say in some forum and Stormont or found him later. Agus Brunu and MB year. Agus Ashen of the Fragra as Coach than a Ruddiest Massa Hard and Shaw and Belfast. So and Fokker Shaw Pogroim. Like Clan McMahon, need public honey it. Nationally upon Rockdale it. Then I have the yard tea party then and Kinel and far than planch and Vision more Sturhor Glentoran. Mario Yid Kionos Gur Catholic at Hamburg Group Winter be operation Felicia. I wrote a harder no Shahas a golden yak, yes, the Judiciary Shaw, the other in Ratas the Bright, Kershid Eid Illig is ja a constable special Olive. So, Sarligi Shaw, the Dini Shaw, the Judiciary, the Jeber Dini Ama, as the long carty, I guess, the Talik carty. Ni I should get prison. Pogu Postpipe in Snapace. The class of Owl, the I'm sure of the class of Bay and Stoha and class of Norana the Sloji, and the part I'm sure. So, my art intuition, I guess, my swinging intuition, could you have a card in shop? The gay gold sheet, the art of the yield short of post my about my farty. So, Darna Hutchinson, in the Asian, her rate is the Bratney, Kalu Orgator fire. In situation, there will be Kulu at Namiak, the on, the 5 and more days, the on, the Kalu Orgator courage and some football in Tata. I was shot and die, her, and then a woman enforces Shaw like George Sheesh or who. George Shaker Bonan, Fascisti Mussolini, August specialty Olu, Shaw bought the Lloyd George and wrote the ball in the Hada. August doing more in the Gastek, August Spragan for Regan, August Arkhanyal Bio, August the Lenanama Galer, or greatest in the Bratney Gunny, that they had a half meal of Protestant.